من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. سورة نساء آیت نمبر 4. دبینو خدای سحمزات کو سے کسل جوہد کتاب سے سوسے گسترین کنی نهریو ادابس اگر کونی سے کتالا فوت تحنارنا چامیگو جب اخلدو شوق سے کھالو تا متی دوا عام طور مهريا لن ما جودة مالن ما أتامور قلت ده مخلا شو قارقص وانا كوني حق عنده كوني حق وعدا قارقص أجر فتان لا أمون لمن همن نارنا أولاد كلها من ما يتواجبين أصل قاعدة يوين كان كم ما تشيكنا كل يوكس قامين مرقص بين يوم إنه udar تشوفين شرعي حكم كنا يوين جده شرعي حكم بلغة تعال تدو من ما نتاعكو أستيقظ ساميات أكو طلاق دنيا سامبيوت ويو طلاق بس كذا لا سامبايت فنا كوسمين بيتر دومين ديو كوني كرايين وتيك بيتو زمير قيامتهم جاده ولا ديو خداي استحمزات وسيكون لا وتي حقتي دوسات خير متانسي يا متي يوركشيني حسابي متانسي كم زياد تبت جده تو جاده وانا غاملا ماجور وانا غامت صوص شبسه وركوني يوم منكم كنتي اختياري مقصد بلو إنن كوني ديو كوني حقن ياو بري نكاح بزر بوخلا ده نكاح فارم پہ نور پہ نام سکوني سي من زسنا من ما دو چان کولا کون کتانا سے چا ایب چیمن کما سے عشی پی کنا چیزرت مہریہ غازی دوسرے کہ چامو کو سوسے حقن بھئی حق ہے اپنا حق ادا لے لو دو چا مشکل میں ودی بھی نو یو کسل نو انا گوپی تاده دکونی سی متازه و تایید تا چام سرویس نرپیسی سو مینه زرجده سو مین سدیا سو مینه پان لاک بیس دو لاک بیس تین لاک بیس دومه خدای حکمی سوسه گسترین کنی چیزن لا مهریو ادابس دو فاین تبن لکم عن شیء دو چیزه ولی اما تا خودم سی خوشی کا خودی تدکی کا خودی رانبزوی کا اگر کالا فوت تهناره فكلوه هنيئا مريئا ده وقت جام مشكل مت كان دو يحمو يعني كان اجازه انا دي دوكه بارينو مهريه فوت تاموي بارينو ده جغلا كتان سزير في بده حديث بو خواتين كوني گروه سم حضرت زهرا يفقون مدرسه محشور بل حضرت زهرا مدرسه محشور وايت بده گروه خواتين كوننا چيك پسوين زسنارنا مهريون سوسي عشي پول فوتن ده حساب کو دو سوجده ولا ثواب یوت یعنی حضرت زهرا تا دوسرا آتی 2-3 چی یا 4-5 چی یا 13-14 چی خود خورگار تھن اما یو کوس یا نیت پہ انشاءاللہ ما حس کے حضرت زهرا نظر سے محشور گیک زیروی یا نیت کے فتح خدا سے ثواب کو شاید دے دبی کنا ابان ابن عثمان زرویت پہ دے راوی وہ سے روایت بت ماسي امام جعفر الصادق عليه ارس بس ده شخص پہ بارے کہ يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا قال لا شيء لها من الصداق فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها امام نے سوال بس ان جو منگا چیسی نکاح کو نظرت کوسی مثلا بخشون چی بس اما دولا کوسی مهریه می فهمه یا مهریه کاش ماچ می ده والا چی گوید والا ده والا کسان بیونس اگر مهریه ممی ناره ده والا کو صحیح بین کاش ماچ لبس فهمه جو نکاح کو زیر بی والا زهناره نه ده مهریه مهر مثل زرتا یا معاشرینو کتات سخ یا بمون لطعام سے حساب مهریه یود ناره نه ده حساب کو من بکوی کا واجب ای
محل مت بدغمه معين مت وامت دوغن ممه يا فريق أسال واجبين كل مهر مثل من ما يتبو واجبين هذا نام من مين زروانا دو سيان إمام السؤال سألت أبا عبد الله عن الصداق هل له وقت قال لا ثم قال كان صداق النبي صلى الله عليه وآله وسلم 12 أوقية والأوقية 40 درهما فذلك 500 درهم إن جو ديو مهر پو کھان سام سے چک اور چک پو نام آدھا بھی ديو سؤال سون امام لسؤال کو آنا امام فقو سی کسال بیوں سامہ پیغمبر فقو مهريو زوانا دو سام سے يتسوك زوانا 12 أوقية يعني أوقية چونغس يتسوك دو چين زوانا تادولا أخير بريكوسة والأوقية 40 درهما أوقية چيك پودا يجوا درهم ميشوگيس کو يتسوك دو سيسه كيو منا سام سے کو زوانا 500 درهم يا 500 درهم پو حضرت زهراء فقو مهريو سا يو شازده بسد كوري فقو سي اور کھری بسترین کنیسا مہریو 500 درہم انسو آخر 500 درہم دوسرے سام سے گزے وہ دو معلوم ہے اونا دو نام عذاب ان زروانا دو گوخ سے کھوا عذاب ارگس پہ دوسرے مطا میں سی یہاں سے سامان چلے دن نارنا پینیو میننے یہاں سے لنے دکان لسونا یہاں پینیو میننے یہاں سامان تو تھوبے اونا مطا چین مطا مطی طریقو ادارنا ولا ديوم دواخ لك أسال بيوتنا ونا مهريو بوسوني كجا مسلم كل كتي كجا متا جاز ونا اشتراك مشتركة زندگی نسكا से लज्जत उठाए बे वना बुसो से कचा दिस महरियो जे वना महरियो बुसो से का देवो भरी आंगो से या बुस्त्री बो से को मतंग ngati कचा तकलीफ से में वना खोल जार गु बलबिस को खो से खुरे खोरबी दिबी किराए नो महरियो बुसोली का वाजिब इसमें दो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सलाम हुआ قال انما صار الصداق على الرجل دون المرأة وان كان فعلهما واحد इसके लास पूछी कि فان الرجل اذا قضى حاجته منها قام عنها हर एक सुसुस से हाजत पूरा बेद लेकिन ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها ذلك جازه ولا كون مصروف خدت كون شوفا كوري كوربينو كون شوفا دوينو كوروايت بولا دو مصروف خدت لهذا ديوني وجه سي خدا سي مهريو بوسوني کا واجب بس به دبي كان چيز تا سوال به دياتا دوسه زماني ميوني اشكال به انا شارگو مسلم کولا پوچي بوچولا پونيس يديس پوچا يوني تا دوسه اشكال به مثلا اسلامي مخالف كوني देखो اسلامي سي बुस्रिंग कोल्ला अहमियत मिन ममे या दूसरे योरी फरीदे दे इंजोस फलान विस्तार कुन ओस यो चोकालम गोनी साबिन जुदे किताब फुफ्रा करे दो तो कोनी दो करिना माया फुफ्रा माले में पा आयाशी बे जेबिन कोनी दो चोखसेरे माती यानी खवातीन कुनी अमुस्लिमोनी कोनी स्नीप शिकबे लेकिन दो इंजुदे लेकिन खुदा से साम से खोला अजर सवाब से माती अकीदो इस्लाम चियो पैगंबर चियो आइमा ताहरीन चियो इन ड्यूनी चिका साजो आता दो रस्ते और खोली से जरे चाप बुस्त्रिंग कोला पोचिक बुस होला पोंगी जेवाना दो खोली ता इस्लामी का इश्काल में इस्लामी अदालत में सुक बुस होला ये पे अहमियत तो बुस्री में सुक जरे दो इश्काल में जेवाना माती दे वो ची जवाब हो माती दे वो जवाब को दो अगर बुस होला पोंगी सियत न से या बुस्त्रिंग कोली का खर्च भी आ रहा है पे और बुस्त्रिंग कोला याद होवी पोचिक को खासा कोई का चा खर्च में कोई जेब खर्च है خلط هو يتبدي إيريسبو كوكوري جيب خرچي خواهي غار خارج بس نبس كوي كچان ذمہ داری بيت ونو كوي نانو نفقو سوي كيو دواشي پي كيو ونو خلط هو يا پوچيك پو خواسا اگر متا حساب تانا خلط يو سي شديد جده چاہتے ونو كوي كچان خارج چي بيت تخيل دوسرا ماتي ديوري بھری چاند ہوئے میت پنا مننا آگا دیکھا مثلا خواتین کن کھوتی جائیداد ہو کن کھوتی الگ حساب کتاب ہو الگ بینک بیلنس ہو کن کھوتا حج لگو زیارہ لگو تا دوسرا ماتی
الحمد لله يوري فريقون تا چیز الله نوکری به کیومت کن کتی حساب کتاب بس کن کتی واجبات کتی حقوق دون کیو من کن حساب کتاب بود اما تا متی گوپی شارگون لده قسمی چام کن شعور چیز سمت پا نام هری حصو نام سے الگ بس جخ سے نا حج چلگی نا زیارت چلگی زیوه چام جده متی کا اولاد کری کا خرچہ بینیوت متا ایسا خرچہ بین گوینیوت لیکن کونی کتی الگ زره چا حساب کتاب چی جخ ہمیں ورديو دبي كنا تا اگر چيسي مهرية ادا مبس كل چيو مهرية ادا مبس بو زمن مهرية ادا مبس نارنا دولة امير المؤمنين كساديو قال علي في قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة اعطوهن الصداقة الذي استحللتم به فروجهن فمن ظلم المرأة صداقها الذي استحل به فرجها فقد استباح فرجها الزنا ادا ما بس نارنا کوسی زر ما ادا کوان بیا مت نارنا دو چیگی جوزه ونا امیر المؤمنین فی کوسی کسل بیوله خدا سے کسل بیو فیت پی وآتوا النساء صدقاتهن نحله یعنی مسلم کو لکون لکتی مہریو کی طرح سے ادا بس دو چازه ونا یا مہریوی ایوازینو کی طرح سے لذت اٹھائے بیت دو کتاب اجازت دیتی اگر سوچی کسی دیو دو ما بس نارنا خونی کا اگر یعنی دیو حق ادا ما بس نارنا کتاب بیایت پہ مباشرت پر زنا ہے جون اسلامی احکام جده یعنی جون گاما اتان سلطار گوش انشاءاللہ مسلمون گاما کون کتان گوخستا کتان سفتانو کتی ثوابی پھرے دو متنا عشقونی کنا اجازت لین یا عشقونی کونی کنا اجازت لین مرگوس دیو متی کا قرضہ انسو اللهم صل على محمد و پروردگارا اینا یعنی چسکو نشسته دیونی کامل بیاد توفیق شده بسیار